किसी को देखा, आपको इश्क हो गया, आपका दिल धड़कने लग। शादी के का जो खाना है जायचे के अंदर वो अलहदा होता है, मोहब्बत का खाना अलहदा होता है। मोहब्बत के इम्कानात ज़िंदगी में बार बार होने के असरात मौजूद होते हैं। वो आपका जीवन साथी कि जिसके बिना आप रह नहीं पा रहे थे, जिसकी आवाज़ सुने बिना आपको नींद नहीं आ रही थी, कि 90% चांसेस होते हैं कि मोहब्बत की शादी नाकाम हो जाए। ज़िंदगी सिर्फ उन्हीं की आसान होती है कि जिनको मोहब्बत भी आसानी से मिले और शादी भी आसानी से हो जाए और ज़िंदगी भी बाद में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब की रिसर्च टीम का दिया हुआ वो मौजू डिस्कस करेंगे जो इंतहाई तहकीक तलब है और तवज्जो तलब है। वो है मोहब्बत की शादी। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, आज के जो स्टैटिस्टिक्स हमने आपकी रिसर्च टीम ने हमें दिए हैं कि मोहब्बत की शादी नाकाम क्यों हो जाती है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। मोहब्बत, इश्क, प्यार ये अल्लाह की फ़ितरत है। चूँकि अल्लाह ने भी जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया, नूर मोहम्मदी को खल्फ़ फरमाया और आलमीन के लिए रहमत करार दिया। तो मोहब्बत जो है ये अल्लाह की एक अता है और एक रहमत है, और जिस इंसान को हो जाए तो उसके लिए ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात में बेहतरी भी पैदा होती है। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं कि जब हम इल्मी गुफ्तगू करें, कि एक तो वो है ना कि दुनियादारी के मामलात में आपको किसी को देखा, आपको इश्क हो गया, आपका दिल धड़कने लगा। मेरी मुराद यही है कि जब एक मर्द और औरत या लड़का और लड़की आपस में मोहब्बत करते हैं और फिर शादी के बंधन में बंध जाते हैं, और कुछ ही अरसे के बाद, जैसे कि अभी मैं ये देख रहा था रिसर्च, कि बहुत सारे उनके मसाइल शादी के बाद शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, देखें एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब भी हम किसी का जायशा बनाते हैं, कि आप की कोई प्राइमरी एस्ट्रोलॉजी भी हो या एक मामूली सा भी कोई एस्ट्रोलॉजर हो, थोड़ा सा इल्म रखने वाला भी, तो वो भी बखूबी जानता है कि शादी के का जो खाना है जायचे के अंदर वो अलहदा होता है, मोहब्बत का खाना अलहदा होता है। यानी मोहब्बत के इम्कानात ज़िंदगी में बार बार होने के असरात मौजूद होते हैं। वो शादी के बाद भी हो सकती है, शादी से पहले भी हो सकती है। तो मोहब्बत आपको कभी भी हो सकती है, इश्क आपको कभी भी हो सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए कि जो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करने के बाद शादी का वादा करते हैं और फिर शादी कर लेते हैं, यानी वो आपका जीवन साथी कि जिसके बिना आप रह नहीं पा रहे थे, जिसकी आवाज़ सुने बिना आपको नींद नहीं आ रही थी, बुलंदो बांग दावे होते थे, जिसका चेहरा देखे बिना आपको अपना चेहरा जो है वो खूबसूरत नहीं लग रहा था, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी, आपके चेहरे पे तरोताज़गी नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वही शख्स, अब आप उसको देखते हैं, आपका गुस्सा, आपका पारा हाई हो जाता है, आपके मिजाज नहीं मिल रहे होते। एस्ट्रोलॉजी के अंदर इस नुक्ते को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जब महबूब आपका जीवन साथी बनता है, आपका शरीक हयात बनता है, तो उसके साथ वो जो मोहब्बत वाला हाउस है वो बंद हो जाता है और शरीक हयात वाला हाउस एक्टिव हो जाता है। और यही वजह है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि 99% मोहब्बत की जो शादी है वो नाकाम हो जाती है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी होती है कि निकाह का बेहतर वक्त पे ना होना, और ख़ास तौर पे अगर आपको ये पता चले, इसकी मैं रेमेडी की तरफ आ जाता हूँ, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, कि अगर आपकी कोई मोहब्बत है, आपकी उससे बात हो गई है, आपका रिश्ता तय हो गया है, तो वो अफराद जो शादी से पहले, निकाह से पहले आपस में राब्ते में रहते हैं, बल्कि मैं इसको मज़ीद रिफ़ाइन करूँ, रुखसती से पहले, कि अगर लड़का और लड़की आपस में राब्ते में रहें, मुलाकातों का सिलसिला रहता है, मुलाकातों का सिलसिला हो या इवन बातचीत भी रहे, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में 90% चांसेस होते हैं कि शादी के बाद एस्ट्रोलॉजिकली डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती हैं। कि अगर आपकी कहीं पे शादी हो रही है, आपका रिश्ता तय हो गया है, आपकी बात पक्की हो गई है, इवन आपका निकाह हो गया और आपकी भी रुखसती में टाइम है, तो बराए मेहरबानी आपस की गुफ्तगू को बंद कर दीजिए। अगर आप करेंगे तो ये आपके ऊपर इतने मनफी असरात पैदा करेगा, इतने बद असरात को पैदा कर सकता है कि वो जो ज़िंदगी भर की प्लानिंग आपने 2-3 महीने में करनी होती है, वो 2-3 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाती है।
تو اسٹرالوجیکلی اگر میں کہوں کہ وہ افراد جو اس قسم کا عمل کرتے ہیں ان کے لیے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 90% چانسز ہوتے ہیں کہ محبت کی شادی ناکام ہو جائے۔ یہاں پہ سید محمد علی زین جانی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب لوگوں نے، نوجوانوں نے، نیولی میرڈ کپلز نے بڑی تردد کے بعد، بڑی پریشانیوں کے بعد محبت کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا، شادی کی، گزر بسر ہوا، اب اختلافات شروع ہو چکے ہوئے، تو کوئی ایک ایسا وظیفہ، کوئی ایسی ریمیڈی ہے کہ اب وہ چیز جو ابھی الجھاؤ کا شکار ہے وہ دوبارہ اسی شادی سے پہلے والی محبت میں کنورٹ ہو جائے؟ جس محبت کو حاصل کرنے کے لیے تردد ہونا، اس محبت کو حاصل کر لینے کے بعد بھی تردد رہے گا، بعد میں بھی مشکلات رہیں گی۔ زندگی صرف انہی کی آسان ہوتی ہے کہ جن کو محبت بھی آسانی سے ملے اور شادی بھی آسانی سے ہو جائے اور زندگی بھی بعد میں۔ یہ بڑی بات کی نقطہ آپ نے۔ دیکھیں، ایک بندے کے ذائچے میں پیسے کا ستارہ خراب ہے، اب وہ جب بھی چلے گا، جہاں بھی چلے گا، تو اس کی جیب خالی رہے گی۔ اگر محبت کے اندر پہلے ہی دشواری ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بعد میں بھی دشواری رہے گی، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے پھر نکاح کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے میں ایک استخارہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پسند آ گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا جیون ساتھی بنے، یا آپ اس کو پرپوز کریں، یا آپ اس کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک استخارہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ 3 دن کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، یا جبارو، یا قہارو، یا وارثو۔ اگر آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے 2 نفل حاجت کے ادا کریں جو آپ کا مقصد ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو 799 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کریں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ یہ دعا کریں کہ خواب کے اندر آپ کو جو بھی اشارہ ملے وہ مثبت آئے، اچھا آئے، اور وہ اللہ پاک آپ کو اشارہ دے جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ اور جو بھی صبح آپ خواب دیکھیں، 3 دن کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شخص آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور جو بھی آپ خواب دیکھیں اس کو ڈائری میں صبح نوٹ کر لیں، اور کسی بھی اچھے خواب کی تعبیر بتانے والے سے پوچھ لیں اگر آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اور 3 دن کے سے پہلے اگر آپ کو اشارہ مل جائے، یہ 3 دن آپ نے پھر بھی مکمل کرنے، اور اس کی زکوٰۃ نکال دیجیے گا۔ 999 روپے اس کی زکوٰۃ ہے۔ آپ کسی بھی ایسے شخص کو ادا کریں گے جس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے۔ یہ اس وظیفے کی، استخارے کی ایک زکوٰۃ ہے۔ آپ کو 3 دن میں معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ بہت شکریہ سید محمد علی زین جانی صاحب نے ایک انتہائی قیمتی بات کی ہے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ دوبارہ بار بار دیکھیں گے تو آپ نے مجھے اگلی ویڈیو کے کامنٹس میں بتانا ہے کہ وہ کام کی بات کیا تھی۔